G2G ithi ke ngilele ngalele before that zingoma ke kaSiphokazi ethi ke amacala endlini zomsakazo ke seyikhona inyanga yesintu Khokhovula mhlawumbe ngabe nemibuzo ongayiqondisa kuyena ungashaya noma WhatsApp ku 071 175 1528 before simbingelele ke uKhokhovula endlini zomsakazo senze nje. All right, Mzuzu ke sanibonani balaleli ninoKhokhovula umelaphi womdabu inyanga isangoma uKhokhovula umuntu owaziwayo onosizo empilweni zamasiko kungabe ikulashwa kungabe izinkinga zasemakhaya izimanga ziyenzeka nemfundiso ngendaba zikamoya hlangana nami ngaso sonke isikhathi eMalahleni FM ngoLwesibili 8:30 kuya ku 9:00 kuningi ozokuthola lapho. Right, Mzuzu kuyavela abayishumi nesithupha selapha mawalibumbani ihora lesishaka lolunye Khokhovula mthetheleli thuba ngibingelele ngikwamukele ohlelweni Vintage Mode nyanga yesintu sicela babingelele abalaleli emakhaya. Khehla nabalaleli sanibingelela simthanda kakhulu lapha emakhaya sesiphinde saba khona futhi ngemfundiso zethu zendaba zakwamoya umuntu nomoya inhlupho zanamuhla ezithintene nendaba zakomoya. Injalo Khokhovula hlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawe kulesi sikhathi njalo ke ngolezibili ngo 8:30 namhlanje ke sizothinta enye indaba eqengene lesimangaliso sibheka la imimoya emibi ekanjalo ke nezingozi emgaqweni mhlawumbe ungasiqaqala lesisihloko usiqaqeleke abalaleli emakhaya ungathini Khokhovula. Imimoya emibi nezingozi zemigwaqo ezidalwa yiyo le mimoya emibi masingayichaza nje abantu abaningi sebagcwala isilungu kunelimi zethu sithi thina accidents and evil shadows that cause those accidents on the roads. Now abantu abaningi abakholelwa ukuthi umuntu ube reckless nje ushayile ebudedengu wafa hayi mina mangiyibukisa ngihlolisisa lento ngase ngiyabuka ngicheke ngibuke indawo ezinye kuthiwa high accident zone thole kuneboard iboard leli lifakwe uhulumeni endaweni ithizeni yomgwaqo iyasifakwa idot ebomvu kwabhalwa high accident zone bese ngiyabukisisa ukuthi kambe kungenzeka ukuthi lama accidents ebamaningi kangaka kuna lezi ndawo ezisithile yini esine ngama blind spot ngesilungu mhlawumbe uthola ukuthi kunenye indawo enotshani enye nezihlahla noma kune umgwaqo ofike wathatha ibhendi kakhulu into enjalo uthola ukuthi umgwaqo straight umgwaqo clean ubona yonke into ngisho nemoto evelayo kodwa abantu bayafa bephinda ngoba izingozi zenzeka and zenzeka kuyo leyo ndawo. Ngifuna ukuchazela ke umlaleli ukuthi kusuka kwenzekani. Should we see it as coincidental that abantu babelokhu befela lapho kambe so ngaba ukuthi into nje evela ifane nje kufika kufe umuntu oqala lo muntu abe ngumuntu one spirit esi-strong esiligwala ngizobeka ngendlela enjalo ngizoyibeka ubugwala bakhona ukuthi kufika mangabe kwenzeka kanjani. Lo muntu uye wafela lapha omunye ufa nje laphana ngabantu ababenalezi inkolelo ezaphesheya inkolelo mhlambe zabamhlophe esizagcwala kithi ukuthi hayi umuntu mayefile lapho ufile lapho kodwa lento bangibukisisa futhi ifidwe yatshalwa kithi abantu abamnyama ngoba bona mamuntu efilo wabo endleleni laphana bahamba bayefaka ama flowers laphana imbali ifakwe lezi ngaka kwenziwe nesiphambano ezinye ezireflect ebusuku esikhombisa ukuthi lo muntu wabo wafela laphana. Now owakho umuntu wena ungabe usamlanda ngalendlela ukuthi umuntu uyalandwa ngehlamvu ihlahla lomlahlankosi umpafa nangendlela ezazenziwa ngokhokho nomkhulu bethu zesintu uyeke kanjalo ngokuthi hayi uNkulunkulu uzohlela yonke into. Yes. Now umuntu lwana
ufele laphana wahlala laphana umoya wakhe lo muntu unesithukuthezi Alright. uyedwa ukhona usengumuntu ukuthi silinyazwa ukuthi thina sakholela ukuthi umuntu kuyile nyama esibonayo. Alright. Umuntu yilento ekhuluma nawe manje njengoba ngithi ha accident zone njengoba ngithi umuntu umuntu lo uyukhokovula wakhona lokho kunye inyama enza ukhokovula abe nendlela zokwenza. Now lo muntu lo ma angabe esehleli laphana eyedwa into okuthiwa idlozi ine influence iyakwazi ukudala imphumela thizeni. So now acabangela umuntu uthi hayi lapha ngedwa ngidinga abantu bese nginabantu. Alright. Uye lo osezodala ezinye izingozi useyakha owakhe umphakathi laphana ngoba lo muntu unesithukuthezi uyedwa. Just imagine to be alone, to be alone, how much a boredom it is. Yes. Now so kusibana ngapha lento yenzeka kanje wena uzobe uattached. Ukuba attached kusho ukuthi wena unomoya ocishe ufane ngokukamoya nalo muntu ohambile, so ninaleya connection, spiritual connection. So uzodonsa laba abahambisana naye ngokohlobo lomoya, ngokohlobo lomoya ophila kumuntu ngokukamoya. Now mayedonselwana lwana naye uzodonsa abanye lo aphinde futhi nalwana aphinde yiloko le ndawo igcina simakwe high accident zone ngoba isiyimvama yokufa kwabantu ngezingozi zemoto. Kambe kwenzekani kumele kwenziweni ukuze kube ukuthi siyayivika lento yokuthi kuhlale sokusibana le ndawo okufa abantu bephinda bephindelela. Yes. Akuthi mangabe kushonile nalokuqala abantu basukuma abanikazi bomuntu bayokwenza izinto ezingamasiko okususa umuntu kuleyo ndawo bese yombeka nabantu ekhaya ngoba umoya wakhe usuka usungumoya obambeke phakathi nendawo emhlabeni nokuya ngangale kwabaphansi kwabakwamoya spiritual. So ngaleyo ndlela leyo ngapha akakho nangale akekho sokumele adale owakhe umhlaba. So lo muntu uyalandwa mayelandwa uyathotshiswa umoya, uyathotshiswa ubuhlungu abebuzwa omunye akawi kayiwana velafe omunye agubukele ithi khumbuqele esaphila athi ngizoyibamba nyaphila uyalwa ndoda ma ufa ma usesendaweni yokufa akekho umuntu ofa nje relaxile nje ehleli nje nethezekile uyalwa umphefumulo athi uyabona even kuphuka ama break ingasabambeki imoto kodwa umphefumulo uyabulokhu uthe hayi ngizoyinyathela izozithi nje kancane hakinyana ime njalo noma ngabe izivishayise niyaphuma mphila so lamandla omlo lwamandla okulwa azobe kulo muntu lona kumele asuswe kuliyampilana ahlelwe umuntu amukele ukuthi uye wadlula endaweni yomhlaba waba kwesinye isimo. Lokho ke yiko okudala ukuthi lo muntu abe nolaka omunye abanye badonsa ngamabomu ngokuthi ngeke ngize ngibe ngedwa kwenzeke kimila lokho ngingedwa. Bese ngiqhubeka ngidlula lapho ngithi umoya lo uyasuswa ianger, uyasuswa that issue yokufa yokulimala yokwehluleka ye-defeat. Lo muntu ukwatiswe yini ikwehluleka njengoba nawe uyawukwate nje uhlulekile. Nayo yona le moto le iyophela embulele. Sesifika thina izihlobo masifika lapha siyisihlobo iyodwa into eyabe ijatshulelwe izihlobo bajabule bafile laba bantu mhlambe lo muntu ufile nje yiyo le moto iyathathwa yona ayilimala kakhulu kodwa imbulele ukuthi hayi soyipanel beater soyilungisa vele soyilungisa ngemali zakhe kanti ziyaphuma ube sebenza abantu bajabule bafile unazo nezinye into enzekayo nelandelayo nengivame ukuyibona ehamba ngento zikamoya. Le moto le isayiphele leyangozi la isaphele lokwakufa lokho
kukhona okumele kwenziwe kuyona ukuze kusukele zazi ingozi, kusukele umoya wokufa, kusukele umoya wokulimala. Ngisho negazi elinye lisuka lichitheka laphana liyagezwa hayi ngamanzi kuphela la abuya nalabo abantu laba enyamba bone behamba ngalezi moto ezinamalayithi abomva ngazi zibizwa yini, bafika bathele emgwaqweni laphana begeza igazi umuntu ophe kakhulu. So kuphelile kanjalo sesiyisilungu. Kanti ke amanzi ageza lela gazi kumele abe nezinye izinto nama something, ngoba uzothi uthatha umuntu wakho ungihambisa ekhaya noma usufikile nalo lelo hlahla lelo lomphafa lomlahla nkosi, angahamba angavuma ukuhamba lo muntu ngoba ushintsila zakhe lapha. Ngaloko umoya wakhe uhambe nehlahla wena uzidonsela ihlahla lakho kuphela lokuyobiya amasimu. Okay, lo muntu usele la ngoba akwenzwanga ukuthi ligenziwe igazi lakhe laphana lasuswa ngokamoya, hayi ngalensipho lezi ezicleaner ema-ofisini abageza ngazo laphana emgwaqeni. Yiko ke le moto le iyadinga ukuthi igezwe imimoya yokuthi ingaphindi idle abanye ngoba isikujwayele ukudla igazi, kodwa konke ku spiritual. Ngikhuluma ngokukamoya, ngiyethemba amlaleli lapha ekhaya uyangizwisisa ukuthi ngikhuluma ngendaba zikamoya. Angikhulumi ngemoto enamazinyo lawa ohlafuna ngawo amathambo amakhentaka noma nandos. Ngikhuluma ngamazinyo akamoya azobe sehlafuna ngoba ahlafunile. So kumele imiswe le ndaba yokuhlafuna into uzokuthiwa abanye abantu banengozi yokufa. So kufoma omunye vele uyowa ngale moto vele ube loyiwe. Ngayiyala mina into yokuthi kufana nomuntu ozilengisayo azibophela afe. Akunamuntu ongavela gibele lapha azilengise afe. Noma ethi inkinga singana nikhokovula azimxakile. Ya ngiyala. Le ndaba inamaloyo. Ngisho nabelungu abanye bathi abelungu bazibophela kanjani abaloyo. Ngithi sokwaba umlungu yini wena. Bakwazi ukuloyo. Baloyo kwaniyo nama white magic. eRoma kuma Greek babe nemkhova ama white kuma white magic swabo. So lezo izinto ezikhona eziphilayo. Omunye uyabeloyiwe ukuthi leyo ngozi leyo ize yenzeke. Kodwa okukhulu okubalekile senzani mase ivelile. Namhlanje ngihlomisa umuntu ngolwazi lokuthi wenzani ukuze ungabi nezimoto yabona kufana nama uthenga imoto esike yasetshenziswa. Ikakhulu awuzama ukuthola ukuthi ayikaze yenze yini ingozi noma unganalwazi lokuthi imbulele umuntu noma imbulalanga. Awuzama ukuyigeza geza uthola kokovula bayigeza geza ngezinto ukuze ungabi lethi imoto ekhaya ejwayele ukudla izodlala. Lethi imoto ekhaya ejwayele ukudla izodla la kokovula. Mhlawumbe uselapho nje kokovula angisho imoto maybe involve kwingozi yemoto kuba yilezo hlobo eziqondene nayo. Mina ke ngingiqondene nalomuntu just ngithenga imoto egarage ingithinta ngaphiki ukuthi izongidla nami ngoba asihlobene nomuntu emthathile. Ake siphinde sikhumbule ukuthi ngithe kufalo angafa kule ngozi enaleya attachment. Uzodonsa abanye babe bengasibo bakuba abadonsayo. So nawe mayisizokudonsa le moto usuye wakubo lwana embuleleyo. Kodwa kunalokho ukuthi usuyilethile lento le phela iyafuna ukuthi kuqhubekele phambili ngengozi eyenzekile. Omunye bebemginqa ngemoto vele ubefanele ukuginqwa ngoba bebemloyile bemcuphile ngoba wenze ezinye izinto waphazamisa abantu bagijima bamiyela kukokovula kwacuthwa. Mhlambe wayesiyogange wona ngayo le moto kwacuthwa usesiyowa ngayo le moto wena ubuye uyayithenga uthenga yonke le nto leyana ukona kwakhe lokwana sokuzoqala ukufana. Bathi abasendiya mina afaka ayikhipha kusho ukuthi ke kokovula sibuyele ko njengenyanga yesintu uthi beza kunina bazocuphha imoto ukuthi isigingqile bese igingqile futhi imoto uyabuya back futhi kokovula iqine le moto isebenza kanjani kokovula lapha. Uyabona mina ngicela ukutshela ngathi umthandazo wami awufani nokamasingcwabisana. Okay. Umthandazo wami awufani nalabantu abamba lezi imoto lezi ama breakdown bamfakela uoil laba abantu kwathi ukuthi imoto yami nje ibalansile iyashelela ngihamba nomalmamela ngathi namadoda laba bamfakela uoil mina ngizobashanga ebhakumba azodlala la kumina abathumela unkisi. Uyabona manje umthandazo wami awufani noma masingcwabisana ethandaza ngiyasiza nabo. Mama kungcwabisana ethandaza
ethi uNkulunkulu ngicela ibusiness uthi uNkulunkulu ubulala lokho abantu nemakufile kuletheke imizidumbu umuntu welokuze lo breakdown mayithi uNkulunkulu ngicela umsebenzi uthi imoto yami lephandle ishayise le akana ndaba ukuthi ngizofa lapha yena mangayidonsa kuphela local 850 650 noma kufa abantu abawu4 yena uthandazile phela so mina ngiyanthandaza ngithi uNkulunkulu nabaphansi madlozi wami nginike namandla ukuthi umuntu osefike lapha ngikhona inkinga yakho ukuyisombulula angithandazela ukuthi babuye ngoba ngiyangisaba ukuthi mhlambe sengithi uNkulunkulu akadalele ini abantu inkinga so umbuzo wakho mina ngiu-answer kanje ngithi mina ngiphendula kanje ngithi mina ngithandazela izinyanga nabapolofeti bahlale kahle badle emakhaya kuphekwe kudliwa amasalad njengama amakhosikazi acebezele so uyayizwa le nto lengisho ngoba indlala yiyo edala ubuxoki kufike umuntu othathela wena unkosikazi simnikeze umuntu ukuthi inkosikazi ihlanye namathele wena ufike uzofuna le nkosikazi sikuyisela kuwe inkosikazi lesidideke siphelile ayisazi ukuthi yenzani kusasa ilala kulwana kusasiya kulwana sesikhanda isifebe uyabona ngathi igama leli libizwa kuthiwa bangikhuza ngalokhozini FM uNkulunkulu ngaloko wathi lelo gama lelo ngiyalumela manje kuthiwani onjele kuthiwani phela masiphethe mhlawumbe umuntu wesifazane ongazazi vele silichaze khophulo wesifazane ongasiphethe la anyabonga next time senzesho njalo ngiyafunda ngiyalunga agcina umama angasaziphathanga kahle yena akaboni ngoba inhliziyo yakhe ingale inhliziyo yakhe so ngaleyo ndlela leyo wena vele ungokabanga ngoka Apollo ngokabani uyabona lento le amthombo awuphuma amanzi awodwa amtoti ushaka amtoti uyayizwa sengiyamthandazela amadoda abaprofeti izinyanga nabatandazi nonke ngimthandazela ukuthi nihlale kahle kudliwe emakhaya ukuze singaplaneli abantu bethu uyabona abantu abayazi imithi bakhona kodwa abanye bagcina bengamaxoki ngayo bengamapolitician politician ungafika manje wena mawunendlela ukuthi awine kuphela hayi ngumngani wakhe uyakufakela amathenda ungafika ngapha manje uvuna uzoxova umngani wakhe lapho uyakufakela ithenda esinokuvuna yena nje ukuthi abe right yabona lento le manje ngeke sibe njalo thina sezinyanga yo kezwakala Khokhovula ishumi nomuvi imzuzu phambi kwalibombani ora lesishaka lolo mhlawumbe ngabe nombuzo nombono ku071 1751528 soma ke ngemimoya emibi kanjalo ke nezingozi njengoba usakhuluma nje Khokhovula ukuthi ke akwazi ukuthi umthombo wodwa uphuma amanzi ababayo namanzi amtoti asibuyelelana ke Khokhovula njengamanje yipi indlela elungile yokulanda ke okay before ngifike kwindlela elungile asihlukanise la umuntu uhlukene ka3 umoya inyama umphefumulo so ikupho kahle kahle sukuyokulanda umphefumulo nokumphefumulo ngaliphi nokumoya aphana ulanda izinto ezimbili okay inyama sahamba nayo safika sayigqiba lapha into abezwethu uthulo othulile thulo lana sigqibile lapha yana sisuke sisiyolanda umoya wakhe umoya wakhe yilokhu okuspiritual okumenza abe into okuthiwa lithongo noma lidlozi mase washona kushone ini inyama bese kuzoba umphefumulo wakhe lo oshoyo umuntu lwana mase hambile vele umphefumulo lo nalomoya okhuluma kuba into eyodwa siyolanda khona lapha sithi thina siyolanda ukhehla yebo ukhehla nguyena lothi wadlula emhlabeni useli bese ukuthi mase sibeka ngokwamadlozi right sesikubeka ngama recent ancestors laba abahambe ngalaba amanye ama-era ngalezi zikhathi ezinye zokuphila ezingasolezana ezindala kodwa sikhuluma ngento eyodwa ngoba ithongo nedlozi into eyodwa kezwakala Khokhovula kodwa bahluka ngohlobo ukuthi laba yilaba abadala abanantolezana ezindala laba yilaba abasha abafaka nesipasuli Soweto kezwakala Khokhovula singeneke manje kumlapheni ke umlaleli ekhaya ukuthi ke usuyikhipa kanjani yonke lento ukukhuluma ngomlahlankosi usukukhuluma ngani uhlobo loni lomlahlankosi usukukhuluma ngayo indlela eqondile elula azothi umuntu nayo unalento esithi peace of mind mayihlela ehleli khona ukuthi yonke into ngiyenze ngendlela no matter sengaba ne high accident zone but mina wakithi umuntu ngimlandile imlahlankosi le ihlukane kabili all right kunomlahlankosi kunomphafa imvamisa eyokulanda abantu nje
ordinary umuntu nje kazana njengami. All right. Uvame ukuthathwa umphafa isihlahla esisodwa sikhipha abantwana abafanayo lokho sithi ithelo yeah esithela ithelo ezifanayo kodwa ke lesi esithi umphafa yes sizala abantwana ithelo ezincane kukhula kube kuncanyana nje ngathi kanjengani njengosweet lo uyabona lo bantu imperial mint lokho kuncane umphafa ukhipha okungako kodwa umlahlankosi ubese uzala okukhudlwana nje okungaba ngake isithupha sami nje kanje ukukhulu kweround yeah so umlahlankosi usetshenziswa mangabe sokwenziwa izinto ezifana nabantu abanjengama minister obani labantu bephethe abantu sithi ngabantu abaphethe ikhundla induna mayisiyolandwa akalandwa ngomphafa kodwa konke kungumphafa konke futhi kungumlahlankosi kodwa ke umlahlankosi wona yilo onokukhulu ngoba kusetshenziswa makusiyolandwa a royal family umuntu ozalwe kulabo abantu abangamakhosi ulandwa ngaso leso kodwa ukulandwa phela awuthi ulanda umuntu eshonele la ekhaya asifuna ukubona nalo mlahlankosi konje inkosi yami ulokunga uBenjani iphuma escreen ulo unkosi le ekhotheme ubaba uKhudu ubaba uKhudu akabheka uZulu ukuthi angisazwanga ukuthi washone laphi enyameni sabana kwamba udinga inkosi Chief Albert Lithule esibhedlela eseThekwini la manje ulandwa akafela hey bazombopha lapha bazombopha akakhothamelanga yes kwaNongoma bekusigodlweni ukhothamele kuphi Chief Albert Lithule esibhedlela kuyiwa nesihlahla lapha ihlamvu lomlahlankosi hayi umphafa kuyinto vuma usemukelwa nangangale endaweni yabogogo nabomkhulu usebake lidlozi noma ithongo yazakala Khokhovula sesengasekuphethe nje ngebana nemzuzu ayisekho ngakuthini mhlawumbe ke esisela ukuthini ke umuntu uyalandwa njalo njalo akalandwanga ngiyezwe uyachaza amahlahla ukuthi ahlukene kabili njalo njalo uzothi umunye ke yini umphefumulo masosuphumile kumuntu ungabusabona ufuna uhlalaphi uhlala kuphezulu kwalo lelihlavu uhambe nalo awubusaze ekhaya kwenzakalani waye untula waye basemkhathini waye ungakhaya njalo njalo eminye imibuzo le esingazibuza yona singabalaleli indlela ocobezela ngayo ngibona ngathi uyilaba abafana basemasebhaba basemalokishini mina ngizalwe ekhaya ndoda mina ngilusa inkomo mina sonke silusile uyabona mina bengilima ndoda ma ulima uyakhokhela inkabi ezinye sezafunda ukuthi mawujika uyale iyajika ukulandela ungayibopha ungayifaka ngomkhala uyayizwa le so lapha uyabona njengomuntu omkhokhele enye inkabi ebiboshwe ngendophi okay so mawujika ujika nendophi iyakulandela isihlahla lelana ke indophi yena uyalandela ngiyamkhokhela siye ekhaya so indophi mawunganayo uzojikuyele yona ijikele uzathi ubheke emuva uthola ukuthi uhamba wedwa ke mhlambe eKhokhovula selapho ngixolisa ungena eMadevini uselapho Khokhovula kungani azabe nendophi because njengoba nje uyinyanga yesintuphile vele ukuthi abantu abadala bakwengamele njengoba kuzuba uKhokhovula oyena namhlanje usho ukuthi banamandla okudlula uKhokhovula lo ngimbona ngamehlo enyama kungani lo muntu onamandla adinge umuntu ongenamandla ukuthi amhola akanawo amandla akakabi nawo amandla ngiyangithi umzali wakho mayeguga ujika abe ngumntanakho omunye ufase ekhuluma izinto ngamazi noma usangene noma sebemloyile usemdala uwe wena osumhlathela indlela wenza konke omunye ukhulaza azavale kamehlo uzodonswa yini uyabe ngakana akabi nawo amandla ngoba akakabi idlozi ungumoya siyolanda umoya akakamukelwa nangale yikho uzwe abelungu bathi earthly bound spirit akukuvumelanga kuya ngale futhi akukuvumelanga kuya ngale uphakathi nendawo amandla lana akakabi nawo size thina simthathe siyofika naye ekhaya manje sifike ekhaya sekuhlelwe sebemukela labana abangala abamlindile ukuthi hawu
ishayile insimbi sewuyile sibanibani sizokuthumela emuva ngale emhlabeni uzoyongena emntaneni kaKhehla noma kumzukulwana kaKhehla ila uzongena khona sibe sokuqhamuka into okuthiwa ubizo bese uzophila kulomntwana lo mntwana sesenza indaba zakomoya eholwa nguwe esebona izinto ezingabonwa sokuthiwa isangoma. So we line amandla khona because ngizama uku-understand la Kokhovula nesikhathi sesiphele nje nya ngizama uku-understand because uthi lo moya yiwo odala ingozi emgaqweni uthi lo moya unamandla if ukwazi ukubiza imphefumulo ephilayo emhlabeni. Lo moya unamandla if ukwazi ukubiza imphefumulo ephilayo emhlabeni kodwa awunamandla okuhleleka uyoba lidlozi ngoba kufanele ube nama access codes nama entry qualifications ukuze uzuyongena ngale kulabo abakulindile lapha esithi uyakhona kwi underworld kubo gogo nabo khokho abafe ngaphambi kwakho mhlawumbe ufa kanjena ubuvela mosha wena ngoba ngathi uvela mosha awuna sabelo ngale kubo mhlawumbe ubuloyiwe sokufanele uzuzogezwa lo umoya ukuze uzube clean bakuthumele emuva ukuze uyamkeleke ukungena kwenye inyama yabantu bakini wena uthele into engakuvumela ukuthi uye ngale mawungafikanga ngale awubuyi ngapha yikho bethi earthly bound spirit ubambeke phakathi nendawo awukwazi ukuba kwabantu awukwazi ukuba kwamoya awuthunywa wena ngoba mhlawumbe uyisigangi ngoba noma mhlawumbe uthethela imgoka ezothi mawungabuyela emuva uyongena komunye umntwana noma ozero la ekhaya lo mntwana makade uhamba ubulala abantu ufuvela bulala abantu seba yi-serial killer makade uvela ntshontsha sokulisele ehlala lingena ematsheni kumele ube ugezekile ngapha nangale lokho kwenziwa yithi abaphilayo ngiyahlala ngitshela abantu mina abagwaja besaze ngifemini mina ngifuna into enengqondo idlozi liyangidinga mina akala umzimba wakhe wafa uyandinga mina nami ngiyamdinga siyadingana akungabi nomunye osezizwa yena ukuthi ngibona ingasebenzi asiyeke manje. Yazwakala Kokhovula shi number zocingo nabadinga ukuthola nendawo nje uthola la kuzona sidedele ngoba isikhathi siphelile Kokhovula. Khona la eMalahleni kunendawo lapha bathi Witbank Christian Academy ngi-opposite nayo mina ngisebhambino bathi ibhambino center lokwakwenziwa khona ama-ice cream kudala umuntu efika lapha uzongithola nje ngigcwele amabhodi wonke lapha abamfake kwaze kwaba ngathi yimi uhulumeni uRamaphosa nomsholozi ngigcwele kwamphanga ifone number zami umuntu engidinga 073 abantu lento ifana nenkolo lezi ake sibhekise nje kuNkulunkulu sinama church kunabo Lutheran no Brethren no bani awonke lama church universal abhekiswe kuNkulunkulu oyedwa okumele ngabe ngabafowabo nabafowabo brothers ngizophendula kahle lo mbuzo wakho kodwa ngisawungena ngendlela ehlakaniphile yonke le inkolelo ngijona basemadlozini isuka ibhekiswe kuNkulunkulu kodwa bangena lapha ubalalele uzothi ungangena lapha kubo what gospel kubo bani bazokutshela ukuthi hey ungaye universal church kunezipoki no ibona izipoki zakhona ungene kwabe universal hayi ungaye kunabana abakasathana bematende abakasathana ungaye emazayini nabakasa akekho zomuzo ethi umfowabo kusa kuNkulunkulu uye kuphela okusa kubani okusa kuNkulunkulu base bebuya nabo bona laba bamadlozi omnyathi hayi mina nginadlozi idlozi liyadlobondela mina nginethongo omunye athi hayi mina anginathongo amathongo ajula kakhulu afuna into ezi old fashion ezinganangqondo mina nginedlozi mina why nidida abantu ngento eyodwa lento isekuthinini laba abakudala amakhehle namakhehlekazi abaphila nganana ama-era of living in those primitive eras ababephila begqoka izikhumba the hood izikhumba ogogo labana abakhehlakazi ibe sithi amathongo umlalelo uyangizwa ukuthi ndini uyangizwa kahle la ngihamba khona ibe sithi amathongo bese ukuthi mase sibeka ngokwamadlozi sesikubeka ngama recent ancestors laba abahambe ngalaba amanye ama-era ngalezi zikhathi ezinye zokuphila ezingasolezana ezindalandala kodwa sikhuluma ngento eyodwa ngoba ithongo nedlozi into eyodwa ngizokala Kokhovula ndoda abahluka ngohlobo ukuthi laba yilabo abadala abanentolezana ezindala laba yilabo abasha abafaka nesipasuli iSoweto
Yezwakala Kokhovula singeneke manje kumlapheni ke umlaleli ekhaya ukuthi ke usuyikhipha kanjani yonke lento mukhuluma ngomlahlankosi usukukhuluma ngani uhlobo luni lomlahlankosi usukukhuluma ngayo indlela eqondile elula azothi umuntu nayo unalento esithi peace of mind mehlela ehleli khona ukuthi yonke into ngenze ngendlela no matter sengaba ne high accident zone but mina wakithi umuntu ngimlandile imlahlankosi le ihlukane kabili all right kunomlahlankosi kunomphafa imvamisa eyokulanda abantu nje ordinary umuntu nje kazana njengami all right kuvame ukuthathwa umphafa isihlathi esodwa sikhipha abantwana abafanayo lokho sithi ithelo sithela ithelo ezifanayo kodwa ke lesi esithi umphafa sizala abantwana ithelo ezincane kukhula kube kuncanyana nje ngathi kanjengani njengosweet lo uyabona lo bantu imperial mint lokhu kuncane umphafa ukhipha okungako kodwa umlahlankosi ubese uzala okukhudlwana nje okungaba ngake isithupha sami nje kanje ukukhulu kuyiround so umlahlankosi usetshenziswa mangabe sokwenziwa izinto ezifana nabantu abanjengama minister obani labantu athi bephethe abantu sithi ngabantu abaphethe ikhundla induna mayisholandwa kalandwa ngomphafa kodwa konke kungumphafa konke futhi kungumlahlankosi kodwa ke umlahlankosi wona yilo onokukhulu ngoba kusetshenziswa makusiyolandwa royal family umuntu ozalwe kulabo abantu abangamakhosi ulandwa ngaso leso kodwa akulandwa phela awuthi ulanda umuntu eshonele la ekhaya asifuna ukubona nalo mlahlankosi konje inkosi yami ulokunga ubhejane ephuma esikirini ulo unkosi le ekhotheme ubaba ukuthi ubaba ukuthi akabheka uzulu ukuthi ansazwanga ukuthi washone laphi enyaweni saba kwamba udinga inkosi manje ulandwa akafela bazombopha lapha bazombopha akakhothamelanga kwanongoma esigodlweni ukhothamele kuphi Chief Albert Luthula esibhedlela kuyiwa nesihlahla lapha ihlamvu lomlahlankosi hayi umphafa kuyinto eyodwa lokhu kodwa okwenza abantwana noma izithelo ezinkudlwana kunokunye ulandwa ngakho lokho abuye lapha alethwe ekhaya akusho ukuthi umuntu ofe ngengozi uye kuphela ulandwayo umuntu ofele oshonele endaweni engayisikho la ekhaya la aphila ehlala khona uyalandwa yezwakala so ulandwa kuleyo ndawo la umphefumulo wakho ogcina uphumele ukuze angabi ngumphefumulo ontula lapho asimbizi ngento nguthanda wena inyanga udala ukuthi wena yikho bethi uyabona umphefumulo nomoya umbuze ngakho lo muntu maye ngasalandwanga laphana esibhedlela ubaba inkosi yami umuntu abheka uzulu maye ngasalandwanga laphana Chief Albert esibhedlela uba ngumphefumulo ontulayo akabi ngumoya ngoba kusese umphefumulo akazange wavuthwa wayoba lidlozi noma wayoba lithongo kodwa mayiselandiwe walandwa kahle usevuma usemukelwa nangangale endaweni yabogogo nabomkhulu usebake lidlozi noma ithongo yezwakala Kokhovula sesengasekuphetheni nje ngebana nemizuzu ayisekho ngakuthini mhlawumbe ke esisela ekuthini ke umuntu uyalandwa njalo njalo akalandwanga ngiyezwe uyachaza amahlahla ukuthi ahlukene kabili njalo njalo uzothi omunye ke yini umphefumulo masusuphumile kumuntu ungabusabona ufuna uhlalaphi uhlala phezulu kwalo lelihlavu uhambe nalo awubusaze ekhaya kwenzakalani waye untula waye basemkhathini waye ungakhaya njalo njalo eminye imibuzo le esingazibuza yona singabalaleli indlela ocobezela ngayo ngibona ngathi uyilaba abafana basemasebhaba basemalochini mina ngizalwe ekhaya ndoda mina ngilusa inkomo mina sonke silusile uyabona mina bengilima ndoda ma ulima
uyakhokhela inkabi ezinye sezafunda ukuthi mawujika uyale iyajika ukulandela ungayibophanga ungayifaka ngomkhala uyayizwa lento so lapha uyabona njengomuntu omkhokhele enye inkabi yabiboshwe ngendophi so mawujika ujika nendophi iyakulandela isihlahla lelana ke indophi yena uyalandela ngiyamkhokhela siye ekhaya so indophi mawunganayo uzojikuyele yona ijikele uzathi ubheke emuva uthola ukuthi uhamba wedwa ke mhlambe ekhokhovula selapho ngixolisa ukungena eMatv uselapho khokhovula kungani azabe nendophi because njengoba nje uyinyanga yesintu phela vele uthi abantu abadala bakwengamele njengoba uzuba ukhokhovula oyena namhlanje usho ukuthi banamandla okudlula ukhokhovula lo ngimbona ngamehlo enyama kungani lo muntu onamandla adinge umuntu ongenamandla ukuthi amhola akanawo amandla akakabi nawo amandla ngiyangithi umzali wakho mayeguga ujika abe ngumntana wakho omunye ufa sekhuluma izinto ongamazi noma usangene noma sebemloyile usemdala uwe wena osumhlathela indlela wenza konke omunye ukhulaza azavaleka amehlo uzodonswa yimi uyabe akabi nawo amandla ngoba akakabi idlozi ungumoya siyolanda umoya akakamukelwa nangale yikho uzwe abelungu bathi earthly bound spirit akukuvumelanga kuya ngale futhi akukuvumelanga kuya ngale uphakathi nendawo amandla lana akakabi nawo size thina simthathe siyofika naye ekhaya mase sifike ekhaya sekuhlelwe sebemukela labana abangala abamlindile ukuthi hawu ishayile insimbi sewubuyile sibanibani sizokuthumela emuva ngale emhlabeni uzoyongena emntaneni kaKhehla noma kumzukulwana kaKhehla ila uzongena khona sibe sokuqhamuka into okuthiwa ubizo bese uzophila kulomntwana lo mntwana sesenza indaba zakomoya eholwa nguwe esebona izinto ezingabonwa sokuthiwa isangoma so we line amandla khona because ngizama ukunderstand la khokhovula nesikhathi sesiphele nje nya ngizama ukunderstand because uDlomoya yiwodala ingozi emgaqweni ukuthi lo moya unamandla if ukwazi ukubiza imphefumulo ephilayo emhlabeni lo moya unamandla if ukwazi ukubiza imphefumulo ephilayo emhlabeni kodwa awunamandla okuhleleka uyoba lidlozi ngoba kufanele ube nama access codes nama entry qualifications ukuze uzuzongena ngale kulabo abakulindile lapho esithi uyakhona kwi underworld kube gogo nabokhokho abafe ngaphambi kwakho mhlawumbe ufa kanjena ubuvela mosha wena ngoba kade uvela mosha awuna sabelo ngale kubo mhlawumbe ubuloyiwe sokufanele uzuzogezwa lo umoya ukuze uzube clean bakuthumele emuva ukuze uyamkeleke ukungena kwenye inyama yabantu bakini wena uthwele into engakuvumeli ukuthi uye ngale mawungafikanga ngale awubuyi ngapha yikho bethi earthly bound spirit ubambeke phakathi nendawo awukwazi ukuba kwabantu awukwazi ukuba kwamoya awuthunywa wena ngoba mhlawumbe uyisigangi ngoba noma mhlawumbe